Hello guys, datay diha ka kilo nga mani, 2 kilos mani, dayon na atay buttercup nga big og brown sugar 1/2 og natay margarine, then oil 2 lapad, then na pud tay powder milk no. Og sa atong 2 kilos nga mani ato dai ning pilian daan guys og mga daot para og maluto ni siya dili malain og lasa ang ato ang peanut butter. So nakainganyo ko gama dani guys no, kay katong dihay gusto ko nga mukaon og peanut butter, din wa koy kwarta, nangutang ko og gamay kanang small. Dayon nangahong nakaon parang lamiha sa ipabaw pag abot sa kinahilagman ning lugdang ag ijang sugar, kay sure jud ko wala to niya giapil og pagaling ang sugar, basin maniray ijang gipagaling og pagkahuman gihalo ni jang sugar mautong ning lugdang tus ilaw ng gahi. So mao na dai ni guys no, nag-init na ta sa oil nga 2 lapad. Dayon human na ato nang ilunod ang mani, basta init na kaayo ang oil, ilunod na nato ng mani nga 2 kilos og 2 kalapad nga oil. Dayon nato anang karaw-karawon, sigihan na nato karaw-karaw og sakto lang sa siga kay para pantay ang iyahang pagkaluto no. Then human bitaw na paminaw nimo nga naluto na, nga lutong na, tilawan nimo nga luto na, sakto na siya sa kaluto. Mao nang imuhan na po nang i-apply ng butter sa paminaw nimo, dili nimo palabian og pagod kay para dili mag-brown og taman. So saktohon na nimo, ilunod nimo ng butter, katong dako nga butter, dayon sundan og margarine. So ang butter dayon og margarine nakadugang siya og oil. Awa o, nakita ninyo nga ning daghan nag oil. So pagluto jud na kay arang humuta lami kanon. Kalimot kog kuha para kauno na hoy. Ala jud nang kalimutan, naglanlan na mi dana. Ug mao na ang margarine ato nang gilundan. 1/4 na nga margarine pero wa na nahurot. Og nagbilin ko og gamay, dayon gilunod na nato ang brown sugar na nga tunga og kilo. Pwede pud ka mo gamit og white sugar basta dili ka ganahan og mo brown. Dayon nag-add ko sa milk powder, gi-add na nato, dayon ato ang i-mix gihapon. Og mao na ni nagpagaling nako diri dapita. So agahong nabayad ana 87 kadtag 25 ang kilo. Unya na siya ko kay kaabi kog 2 kilo ra, so ning daghan man di ay kay dahi brown sugar, dahi oil na dagdag. So gatuo kog 2 kilo ra gihapon kay 2 kilo ra manihong palit. Nya nakabug-at naman dayto kay dahi oil og unsay nga na sugar, daghan naman na kuan. Umoday na ijang resulta no, nice kayo jang result kay arang kadugmok. Din nag-add ay ko ana before na naho gipagaling no, nagpalit ko og isang lapad nga oil akong giadan kay di ko gusto nga mag-uga ang peanut butter kay hawi sa panga inagkaon. Gusto na ho nga medyo kuan pod si ba say nga na oy, lutong-lutong noon sana. So mao na ni ang atong peanut butter. Ang nagamaw na ani guys kay unom ka medium size nga bottle og isa ka small, then napagadyoy sobra. Unya naglanlan pagajud mi sa mani, gilanlan sa anak katong mani. Nya kani ihapon ning gisigihaglanlan kay lami lagi ko no. So mao ni nagsige si jagsawd anak kay gusto siya mukaon. Wa pa mi kapalit og pan. So ingana day na siya ang result no, sa 3 kalapad og butter og dihay margarine. So gusto kag ingani ka kuan ang imong butter, daghan-daghan na og oil kay og gamayon na nimo ang oil, uga jud na imong butter. Og kada nagkaon pa ang anak naglanlan. So naratay gisuwat daari og unsay ato ang nagasto. Og diara ang ato ang butter. Ayaw kalimot sa pag-like og share. Bye-bye!